बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कहते हैं होता है वही जो भी मंजूर खुदा होता है। इमरान खान के खिलाफ तकरीबन 180 मुकदमात बनाए गए और उसमें 3-4 मुकदमात तो बड़े संगीन नौयत के बनाए गए और सबसे जो खतरनाक मुकदमा बनाया गया वो साइफर का मुकदमा है, जो दरअसल इमरान खान ने जिनके बारे में बात की थी असूली तौर पर उनके खिलाफ मुकदमा बनना चाहिए था, लेकिन उसी मुकदमे के अंदर पहिया उल्टा घुमाकर इमरान खान और उनके साथ शाह महमूद कुरैशी पर यह मुकदमा बनाया गया। अब साइफर मुकदमे की किस तरह धज्जियां बिखर रही हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर आज क्या बड़ी समात के अंदर हुआ है जिसने पूरी सूरत हाल को एक नया मोड़ दे दिया है। और जो इस वक्त वजारत खारजा के वकला है वो कितने बेबसी की तस्वीर बने हुए हैं और ये मुकदमा उनके लिए गले की हड्डी बन गया है। इमरान खान इसके अंदर सुरखरू हो रहा है, बड़ी आम तफसील है आपके सामने रखनी है। दूसरी तरफ फौजी अदालतों के अंदर सिविलियंस का जो ट्रायल का मामला है, इस केस के अंदर भी आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर बड़ा आम मोड़ आया है, जिसकी जो तफसील है वो बड़ी जबरदस्त हो गई है। जब गंडापुर ने एस्टैब्लिशमेंट को ललकार दिया है, यानी ये तहरीक इंसाफ ने जो अब स्टैंड लिया है ये बड़ा हैरान कुन है, ये भी आपके सामने रखना है। और फिर सहाफियों को हरासा करने के मामले पर आज काजी की अदालत के अंदर बड़ी आम समात हुई है। काजी साहब एक मर्तबा फिर बजाय इसके कि दिलजोई करें, उन्होंने असद तूर पर आज की समात में क्यों चढ़ाई की है, ये भी दिलचस्प तफसील आपके सामने रखनी है। उम्मीद है आप वीडियो समाप्त करने के बाद हमेशा की तरह अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। वीडियो चूंकि दूसरी है, जो इस वक्त अक्सर मैं चूंकि ट्रैवलिंग के अंदर होता हूँ आजकल पाकिस्तान में, तो इस वजह से माजरत खा हूँ कि गाड़ी के अंदर ही कई दफा आपसे मुखातब होना पड़ता है, चूंकि अपडेट्स इस तरह आ रही होती हैं और आपसे मुखातब भी जो है वो लाजमी रहना होता है। तो ये आप उम्मीद है इस मजबूरी को समझेंगे। अच्छा, दूसरी तरफ सहाफियों को हरासा करने का मामला आया और आप देखिए, इससे पहले आपने देखा कि माजी के अंदर सहाफियों पर हमले हुए कातलाना, उसके अंदर अबसार आलम है, मतीउल्लाह जान है, फिर असद तूर को जो है वो तशद्दुद का निशाना बनाया गया था, ये सारी चीजें थी। लेकिन ये काम नहीं हुआ कि वहां पर जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं वो इस तरह अपने आप को जस्टिफाई कर रहे हों, लेकिन ये इदारों को खुल्लम खुला ये कानूनी तौर पे ऐसी उनकी जो इदारों की गुंडागर्दी है वो कायम नहीं हुई। लेकिन जब से मोहतरम काजी फायद ईसा साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने हैं, सहाफियों की हरासा करने के वाकयात, गिरफ्तारियों के वाकयात, इनके अंदर भी इजाफा हो गया है। और अब ये जो नोटिस जारी किए गए थे मुख्तलिफ सहाफियों को, यानी एक तरफ आप इलेक्शन चोरी कर लें, बल्कि डकैती कर लें, पूरी कौम के सामने आइन और कानून का खिलवाड़ करें, और ये सारे आइन शिकनी करके, इंसानी हकूक की पामाली करके अगर कोई उस डकैती पर बात करे तो फिर जो है वो आप कहेंगे कि जनाब ये तो इदारों की तज़दीक हो गई है। यानी आप पूरा दिन हमारे इदारे पाकिस्तानी अवाम की तज़दीक कर रहे हैं, पाकिस्तान की अवाम के मैंडेट की तज़दीक कर रहे हैं। तो ये क्या तौहीने अवाम का मुकदमे के अंदर तो बड़ी सख्त सजा होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे अदलिया की भी तौहीन है, यहाँ पे फौज की भी तौहीन है, यहाँ पे बाकी इदारे जो ब्यूरोक्रेसी हत्ता के आईजी पंजाब की भी इज्जत मौजूद है। अगर किसी की इज्जत इस मुल्क में नहीं है और उसकी तौहीन पर किसी बड़े गुंडे बदमाश मवाली जो नाजायज तौर पे घरों पे हमलावर होता है, बच्चों खवातीन को हरासा करता है, कोई जितना भी दरिंदा बन जाए, अगर किसी की इज्जत नहीं है तो वो आम पाकिस्तान की अवाम की इज्जत नहीं है, चूंकि उन इस बेहुरमती पर किसी पर कोई तौहीने अवाम का मुकदमा नहीं होता। ये इसी अवाम के टुकड़ों पे पल के यानी ये सारे बदमाश दंदनाते फिरते हैं, लेकिन आप देखिए कि अवाम की तौहीन पर कोई मुकदमा कायम नहीं होता। यहाँ पे कादी साहब की तौहीन भी है, यहाँ पे आमर फारूक की तौहीन भी है, अब एक नए चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आ गए शहजाद साहब, उनकी भी तौहीन हो जाएगी। चूंकि आपकी तौहीन होगी, आपके शरीफ खानदान की होगी, फिर आपके जरदारी खानदान की होगी, फिर आपके एस्टैब्लिशमेंट की होगी, लेकिन अवाम की को जैसे मर्जी है तहस नहस करें, कोई तौहीन नहीं है। अब कादी साहब ने आज समात की गोलमोल समातें, केस टू केस देखा जाएगा।
صحافی جو ہے وہ جیسے بھی ہے، ماضی کے اندر عمران شفقت کے ساتھ یہ ہوا، ماضی میں فلاں کے ساتھ یہ ہوا، وہ کہانی اس وقت حکومت اچھا کس کی تھی؟ جب پتہ ہو نا قاضی صاحب کو کہ حکومت کس کی تھی، عمران خان کی تھی، تو پوچھتے ہیں عموماً یہ کوئی پتہ نہیں نفسیاتی واقعی کوئی مسئلہ ضرور ہے، یعنی قاضی صاحب انتقامی جو ان کا ذہن ہے اس کے اندر پتہ نہیں کارروائیوں کے اندر کیوں محسوس ہوتا ہے۔ اچھا اس وقت حکومت کس کی تھی؟ جی جواب آتا ہے تحریک انصاف کی۔ اچھا ماضی میں بھی ایسا ہوتا تھا؟ یعنی وہ بیانیہ جو نون لیگ کے کٹڑ جو صحافی ہیں ان کا بیانیہ ہوتا ہے، یا جو اسٹیبلشمنٹ کے ایک کارندے ٹیلی ویژن چینلز پر آپ کو نظر آتے ہیں، بہت ساروں کو ایوارڈز بھی ملے ہیں، جو ان کا اوورآل بیانیہ آپ کو نظر آتا ہے، تو وہ ایسے لگتا ہے کہ قاضی صاحب چونکہ سیم پیج پہ نظر آتے ہیں تو وہاں پہ ان کا بھی اسی طرح کے الفاظ ہوتے ہیں، اسی طرح کا مفہوم ہوتا ہے تقریباً، اور وہی طنز ہوتا ہے جو وہ فرما رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ جب آپ قاضی القضات کی سیٹ پہ بیٹھتے ہیں تو یہ چیزیں میرا خیال ہے نہیں ہونی چاہیے۔ پھر انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہم تو یہاں پہ بیٹھے ہیں لیکن وہاں صحافیوں نے درخواستیں دی تھی، لیکن ایک صحافی جو ہے اس نے وہ درخواست واپس لے لی تھی، وہ لکھ کے نام دیتے۔ بھائی نام کیا آپ کو دیتے قاضی صاحب؟ یہ اسد طور پر انہوں نے طنز کیا، نام نہیں لیا لیکن ان کی طرف ان کا اشارہ تھا، جو ابھی حال ہی کے اندر جو ہے جس کو گرفتار رکھا، جس کو چھوڑا گیا، جس کا یہ سارا جو معاملہ ہے وہ ہوتا رہا۔ اب یہ سنگین معاملہ تھا، ایف آئی اے نوٹس مکمل غیر قانونی ہے، چیلنج ہو سکتا ہے، الزام تو لگایا جاتا مگر عدالت پیش ہو کر موقف نہیں دیا جاتا۔ اس عدالت کو کسی کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ہم بھی جانتے ہیں کہ ایف آئی آر کیسے ہوتی ہے۔ یہ چیف جسٹس صاحب ریمارکس دے رہے ہیں۔ اچھا کوئی سنجیدہ جرم تھا یا پھر صرف تنگ کرنے کے لیے ایف آئی آر کاٹی گئی؟ لوگ ماضی کو جلد بھول جاتے ہیں۔ یہ بیرسٹر صلاح الدین نے وہاں پر دلائل دیے کہ صحافیوں کو دبایا جاتا ہے۔ پرانے صحافیوں کو تو قاضی صاحب نے بڑا ریلیف دیا، ان کی بات بھی کی، لیکن اسد طور پر طنز بھی کر دیا، لیکن موجودہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ کہتے ہیں کیس ٹو کیس دیکھا جائے گا۔ یہ چیز جو ہے یہ بہرحال ان کی سمجھ جو ہے وہ نہیں آئی۔ اب دوسرا جو معاملہ ہے وہ بڑا عجیب ہے، اور وہ معاملہ یہ ہے کہ اس وقت جو ہے وہ آج فوجی عدالتوں کے اندر سویلینز کا جو ٹرائل کا معاملہ ہے، آپ کو علم ہے لارجر بینچ نے فوجی عدالتوں کو غیر قانونی قرار دیا۔ اس معاملے کے اندر یہ اختیارات سے تجاوز قرار دیا، لیکن اب کیا ہوا کہ اب یہاں پر جو ہے وہ گنڈا پور ان ایکشن ہوئے۔ یہ پچھلے دنوں تاثر تھا کہ شاید یہ جو ہے وہ کوئی آپس کے اندر ڈیل اور معاملات طے پا رہے ہیں، تو آج اس پر پانی پھر گیا ہے۔ جو عمران خان اڈیالہ جیل کا قیدی جس معاملے کے اندر جو ہے وہ یہاں پہ ڈٹا ہوا ہے، اس پر جو ہے وہ گنڈا پور بھی ڈٹا ہوا ہے۔ اب یہاں پہ آج خیبر پختونخوا حکومت نے ایسا دبنگ جواب جمع کروایا ہے جس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ وہ تمام جو مفروضے تھے وہ ختم ہو گئے ہیں۔ خیبر پختونخوا حکومت نے فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کالعدم قرار دینے کے خلاف دائر اپیلیں واپس لینے کا فیصلہ کیا ہے، اور یہ آج قرارداد جو کابینہ کی ہے وہ عدالت کے سامنے رکھی ہے کہ اب 6 رکنی بینچ ہو۔ بھائی اس وقت چونکہ نگران حکومت تھی اور جو کچھ اس ملک میں اندھیر نگری چوپٹ راج ہو رہا تھا، جو مظالم اس عوام پر ڈھائے جا رہے تھے اور جو کچھ انسانی حقوق کی پامالیاں ہو رہی تھی، نگران حکومت ایک قصاب کا، جیسے ہم مودی کا ذکر کرتے ہیں تو ایک قصاب کا کردار یہاں پہ ان کا ادا کیا جا رہا تھا۔ تو آج انہوں نے اس کا ذکر کیا ہے کہ اب چونکہ حکومت عوامی آ چکی ہے خیبر پختونخوا کے اندر، ہم سمجھتے ہیں کہ فوجیوں کی عدالتوں کے اندر سویلینز کا ٹرائل نہیں ہو سکتا۔ اس فیصلے کے ساتھ ہم قائم ہیں۔ اس کے خلاف جو اپیل کی گئی تھی وہ اپیل خیبر پختونخوا حکومت واپس لے رہی ہے۔ یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور کے پی کے حکومت کے وکیل نے صوبائی کابینہ کی قرارداد عدالت میں پیش کی ہے۔ انٹرا کورٹ اپیلیں واپس لینا چاہتے ہیں۔ یہ وکیل نے کہا ہے کابینہ قرارداد پر تو اپیلیں واپس نہیں کر سکتے، مناسب ہوگا کہ اپیلیں واپس لینے کے لیے باضابطہ جو درخواست ہے وہ دائر کریں۔ اب یہ جو ساری چیزیں ہیں وہ ایک طرف ہو رہی تھی، اب دوسری طرف جو معاملہ ہے وہ بڑا جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے، یعنی یہ واپس لے لیا ہے۔ یہ ایک پھڈا ہے سیدھا خیبر پختونخوا حکومت کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اور یہ انہوں نے بتایا ہے کہ نو ڈیل۔ بے شک آپ نے جو کرنا تھا وہ کر چکے ہیں، زیادہ سے زیادہ مینڈیٹ چوری کر سکتے تھے، لوگوں کو گرفتار کر سکتے تھے، اغوا کر سکتے تھے، اٹھا سکتے تھے۔ تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے، ان کا یہ موقف ہے، تو اب یہ ہم جو ہے وہ آپ اس کے علاوہ جو کرنا چاہتے ہیں بھائی کریں۔ اب آپ نے کھاؤ قبائل کو، زرداریوں شریفوں کو پاکستان ٹھیکے پر تو آلریڈی دے دیا ہے، یعنی دے دیا گیا ہے، وہ آپ پر الزام تو اسٹیبلشمنٹ پر ہی لگتا ہے۔
तो ये सारी चीजें अब आपने जो करना है वो कीजिए, लेकिन हम कम अज कम इसको कबूल नहीं करेंगे। अब दूसरी जो बड़ी डेवलपमेंट है हैरान कुन तौर पर, वो साइफर मुकदमा है। साइफर मुकदमा एक से दिन बाद दूसरा वो बढ़ रहा है, अपने मंतकी अंजाम को पहुंच रहा है, नंगा हो रहा है। आप अंदाजा करें ट्रायल कोर्ट के जजों ने किस तरह, यानी उनको नवादा तो गया, लेकिन किस तरह कानून और आइन की उन्होंने धज्जियां बखेरी। साइफर की कापी भी सामने कभी नहीं आई, लेकिन फिर भी कहा मुल्क दुश्मनों को फायदा हो गया। और आज ये जो आप देखिए चीफ जस्टिस आमर फारूक जैसा कट्टर मुतासब तरीन जो जज जिसको माना जाता है तहरीक इंसाफ के हवाले से, वो भी ऐसे सवालात उठाने पे मजबूर है कि कुछ ना कुछ अगर जज का यानी जमीर का अगर 5% भी खाना खाली हो किसी बंदे का, बेशक जितना भी वो 95% बेजमीर भी हो जाए, तो 5% भी अगर उसका खाना खाली हो तो उसके अंदर सवालात तो होते हैं। अब चीफ जस्टिस आमर फारूक जो है, जो आइन और कानून के मुताबिक फैसले करने में तहरीक इंसाफ के हवाले से बड़े मशहूर हैं, और तहरीक इंसाफ के केसेस जब भी उनसे हटकर किसी बेंच में जाते हैं तो वहां पे तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिल जाता है। तो ये यहाँ पे अब उन्होंने सवालात उठाए, जजेस ने, मियां औरंगजेब हैं उन्होंने भी। अब ये उन्होंने कहा कि प्रोसिक्यूटर साहब, जिस दस्तावेज को गलत इस्तेमाल और ट्विस्ट करने का इल्जाम है उसका मतन रिकॉर्ड पर ही नहीं है, ये क्रिमिनल केस है, हम मफरूजों पर तो नहीं जा सकते, बड़ा कंक्रीट रहना होगा। बगैर किसी शक्को शुबा के केस साबित करने की जिम्मेदारी प्रोसिक्यूशन पर है, ये याद रखिएगा। चीफ जस्टिस आमर फारूक का FIA के प्रोसिक्यूटर है हामिद अली शाह, उनके सामने उन्होंने कहा। फिर कहा गया कि साइफर जो सलमान सफदर है उन्होंने दलाल दिए, साइफर ऑफिस कभी बंद नहीं होता, साइफर ऑफिस 24 घंटे काम करता है, असल साइफर वसूल करने वाले अफसर के पास रहता है। गवाह ने कहा कि मैंने साइफर डाउनलोड किया है, जिस ईमेल में आया क्या वहां साइफर अब भी मौजूद है। तमाम ओरिजिनल साइफर को डी कोड करने के बाद खत्म कर दिया जाता है, ये FIA प्रोसिक्यूटर ने कहा है। क्या डी कोडेड साइफर भी वापस आने के बाद खत्म कर दिए जाते हैं? अदालत के इस्तफसार, डी कोडेड कॉपी भी बाद अदा खत्म कर दी जाती है। FIA, क्या सॉफ्ट कॉपी रहती है? ये अदालत ने पूछा। वो कॉपी तो रहेगी। फिर अदालत ने कहा नहीं, इतना आप हमें जो है ना वो बच्चा ना बनाए, रहेगी नहीं, रहे मौजूद है, या कहें रहती है या कहते हैं नहीं रहती, जवाब दें। अच्छा, साइबर अपीलों पर कहा गया क्या असल दस्तावेज अब भी दफ्तर खारजा में मौजूद है? जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब, मौजूद है, ये कहा गया। साइफर की असल कॉपी को दफ्तर खारजा में मौजूद होना चाहिए। अब यहाँ पे आपको तो टू द पॉइंट जवाब देना होगा। ये सारी बातें हुई। फिर कहा गया किसी को पता ही नहीं कि साइफर का मतन क्या है, लेकिन कह रहे हैं कि दुश्मन मुल्क को फायदा हो गया। साइफर का मतन ट्रायल कोर्ट के जज, प्रोसिक्यूशन या मुल्जमान के खिलाफ किसी को मालूम नहीं। जस्टिस मियां गुल हसन, ये सारा तनादा एक दस्तावेज के गिर्द घूम रहा है और बुनियादी दस्तावेज या उसका मतन ही रिकॉर्ड पर मौजूद नहीं है। अब कल भी ये मुलतवी होगी, यह समात कल भी जो समात है वो जारी रहेगी और सलमान सफदर इस पर दलाइल देंगे। लेकिन ये अपने तौर पर जो कहानी है साइफर वाले केस की वो बढ़ गई और इमरान खान के खिलाफ सबसे खतरनाक तरीन मुकदमा के मुल्क दुश्मन को फायदा हुआ। ये हालांकि उन्होंने गद्दारी को आश्कार किया, उन्होंने तो बताया कि अमेरिका ने साजिश की है, लेकिन इसके बावजूद उल्टा इमरान खान के खिलाफ ये केसेस बनाए गए। 4-5 केसेस के अंदर वो बरी हो चुके हैं। अब मजीद जो है वो इसके अंदर भी जो है वो प्रोसिक्यूशन तकरीबन नाकाम है। कल भी दलाइल होंगे, लेकिन साइफर मुकदमा इमरान खान के खिलाफ ये जो है वो आप समझें कि बढ़ गया है। ये उसके अंदर वादे तौर पर कोई प्रोसिक्यूशन के बाद जवाब भी नहीं है कोई ऐसा जिस पर जो काबिल जिक्र हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।